Cashmore. Obrigado, Senhora Presidente. A expressão que ouvimos mais da parte da Comissão no início deste debate foi a expressão medidas concretas. No entanto, a única coisa de que não ouvimos falar foi de medidas concretas. Ouvimos de falar de palavras caridosas e de videoconferências. A Europa tem duas grandes responsabilidades perante a epidemia do coronavírus. A primeira é impedir o mais possível a sua propagação no espaço europeu, agindo preventivamente. A segunda é lidar com os efeitos económicos desta epidemia, que estão garantidos, mesmo que ela não venha a ser tão grave do ponto de vista da saúde pública, quanto aquilo que tememos, e esperemos que não. No entanto, a Comissão Europeia, em vez de vir aqui dizer aos Estados-membros que invistam preventivamente em todos os seus serviços públicos, a começar pelos serviços de saúde, precisamente para que a epidemia não seja tão grave e não tenha tantos efeitos do ponto de vista da saúde pública, em vez de vir aqui dizer que todo esse investimento será protegido pela Comissão Europeia, que nenhum país será perseguido por não cumprir as metas do déficit, para prosseguir esses investimentos, para prosseguir políticas de investimento nos serviços públicos, que são também políticas económicas contracíclicas, a Comissão Europeia veio dizer que o Pacto de Estabilidade e Crescimento já é muito flexível, não é preciso medidas adicionais. E, portanto, a Comissão Europeia o que nos trouxe aqui são vacuidades. E se houver Estados-membros que façam aquilo que é preciso fazer para proteger os seus cidadãos e investir nos seus serviços de saúde, eu quero ver se ainda vão ter que enfrentar a perseguição da Comissão Europeia a seguir. Thank you. For 1 minute, Madam Rondinelli. Grazie Presidente. I dati ci dicono che l'epidemia che stiamo vivendo sta diventando una tragedia planetaria senza precedenti. Se non interveniamo presto, con misure forti, efficaci, proporzionate e condivise, tutta l'Europa collasserà. Siamo consapevoli che gli Stati membri hanno la competenza in materia sanitaria, ma l'Unione dovrebbe garantire servizi aggiuntivi a tutti i cittadini europei, mentre oggi mancano misure minime europee condivise per bloccare la diffusione del virus. Il semplice scambio di informazioni tra Stati membri non è più sufficiente per risolvere l'emergenza. Dobbiamo allora adottare un protocollo sanitario comune per individuare tutti i contagiati, prevedendo quindi misure atte a contrastare il contagio, gestire i malati e garantire a tutti cure adeguate. Colleghi, lo sapete che in queste ore i medici negli ospedali italiani stanno scegliendo quali malati curare perché non ci sono letti sufficienti in terapia intensiva. E poi vorrei chiedere alla Commissione e a noi tutti, ma perché non riuniamo la comunità scientifica europea per trovare un vaccino comune a livello europeo? Perché stiamo aspettando che il vaccino venga trovato e verrà fornito in Europa da Cina, Stati Uniti o Israele? Dobbiamo assolutamente porre in essere misure urgenti a livello europeo per contrastare tutti insieme questa grave emergenza. Grazie. Mr. Lisa, for 2 minutes. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte zu Beginn zunächst meine Solidarität mit allen Betroffenen zum Ausdruck bringen und meine Wertschätzung an alle, die kämpfen gegen diese Epidemie, vor allen Dingen die Menschen in Italien. Was in Italien gerade passiert, ist dramatisch. Wir haben über das Wochenende die Meldung von mehreren hundert Todesfällen. Und das zeigt, es ist eben, wie Frau De Sutter und andere sagen, keine normale Grippe. Es ist sehr, sehr ernst. Und wir müssen alles tun, um dramatische Situationen in allen Mitgliedstaaten zu vermeiden. Dazu brauchen wir mehr Europa, eine stärkere europäische Antwort. Der deutsche Gesundheitsminister hat am Wochenende gesagt, das ECDC, unser europäisches Zentrum, soll stark ausgebaut werden und mehr Kompetenzen bekommen. Diese Forderung müssen wir ganz schnell unterstützen und umsetzen. Rechtlich dauert das ein bisschen, aber ich appelliere an die Kommission und die Mitgliedstaaten, auf freiwilliger Basis schnell mehr Personal zur Verfügung zu stellen und einheitliche Empfehlungen mit Hilfe des ECDC auszuarbeiten. Die meisten Empfehlungen sind bekannt, aber ich möchte einen Punkt ansprechen und auch die Kommission bitten, das in ihre Kommunikation aufzunehmen. Wir wissen, dass Menschen, die rauchen, sehr viel stärker befallen werden vom Coronavirus und dass es dadurch auch in dieser Gruppe sehr viel größere Todesfälle gibt.
Wer bisher noch keinen Grund gefunden hat, mit dem Rauchen aufzuhören, der hat jetzt einen. Und dabei sollten wir die Menschen unterstützen. Und mein letzter Punkt, natürlich ist Impfung wichtig, aber das kann dauern. Einige Patienten werden jetzt schon in den Krankenhäusern experimentell behandelt. Viren medikamentös zu behandeln ist schwierig, aber es gibt Ansätze. Und die Forscherinnen und Forscher, die das tun, in ganz Europa, sollten alle Möglichkeiten bekommen, finanziell und sonstiger Art. Wir müssen alles tun, um sie zu unterstützen, dass die Erkenntnisse ganz schnell in ganz Europa verbreitet werden, dass die Patienten, die in Gefahr sind, die bestmögliche Therapie bekommen. Ganz herzlichen Dank. Thank you. For 2 minutes, Madam Fritzon. Tack, fru talman och fru kommissionär. Antalet fall av coronavirus ökar och våra tankar idag går till alla drabbade och utsatta medborgare. Både Världshälsoorganisationen och EU:s smittskyddsmyndighet säger och bedömer att det är sannolikt att viruset fortsätter att spridas. Läget förändras från dag till dag och det är viktigt att EU fortsätter arbetet med hög beredskap, nödvändiga åtgärder som baseras på kunskap och fakta. Och kommissionens beslut att avsätta medel till forskning och upprätta ett insatsteam är därför väldigt bra. FN:s barnfond Unicef har delat en bild på sociala medier som riktas till alla barn. I bilden så står det glöm inte. Glöm inte att det finns många hjälpare där ute som jobbar för att skydda dig. Där finns familjen, lärare, sjuksköterskor och läkare. Och i bilden står det också: det är inte ditt uppdrag att oroa dig, men tvätta dina händer. Ja, alla våra medborgare ska känna sig trygga att EU har en god hälso- och sjukvård och att alla EU:s medlemsstater säkerställer beredskap, tar ansvar, visar solidaritet och samarbetar. För därigenom kan våra medborgare och också alla barn känna sig trygga i att det finns många hjälpare som tar sitt ansvar och gör sitt yttersta för att hindra smittspridningen. Och precis som på den där bilden som Unicef har delat på sociala medier och som riktar sig till alla barn, så ska vi se till att alla, verkligen alla, nu tar sitt ansvar och såklart tvättar sina händer. Tack för ordet. Thank you. Our next speaker for 1 minute is Madame Trier-Lenoir. Présidente, Madame la Commissaire, en ce jour de votre anniversaire, Monsieur le Commissaire, le moment viendra un jour pour l'Union européenne de dresser le bilan de cette épidémie, notre réactivité, notre capacité de coordination, notre souveraineté économique. Mais ce moment n'est pas venu. L'heure est à la prise de 3 types de responsabilités politiques. L'exemplarité, et des mesures fortes ont été prises dans ce Parlement européen pour limiter nos déplacements, qui sont un facteur important de propagation du virus, et ces mesures pourraient être renforcées. La solidarité, car ce sont bien les plus vulnérables de nos concitoyens, les seniors, les patients atteints de cancer, que nous voulons protéger d'un pays à l'autre et à l'intérieur d'un pays. Et puis, la pédagogie et la communication que nous devons faire pour nos dirigeants et pour nos concitoyens. Je n'ai pas le temps de détailler ce schéma extrait d'un dernier article du Lancet. Lisez-le. Il explique comment les mesures de protection intellectuelle et collective permettent de juguler le pic épidémique tout en maintenant la soutenabilité des systèmes de santé et des économies. Je vous remercie. Madam, there is a blue card request. Madam Trier-Lenoir, will you take a question? Madam Grappini, please, 30 seconds. Mulțumesc, doamna președintă. Astăzi discutăm într-o situație de criză despre o problemă europeană. Nu credeți că ar trebui să știm concret de la Comisie, în afară de informarea generală,
câți bani suplimentăm la buget pentru a preveni, câți bani alocăm pentru materiale de prevenție, câți bani alocăm pentru medicamente, cum asigurăm securitatea granițelor în Uniunea Europeană. Eu cred că astea sunt măsurile cu care trebuie să mergem în țară la noi, să spunem guvernelor noastre să-și asume responsabilitatea, dar și la nivel de Comisie Europeană trebuie să știm concret cât dăm la cercetare, cât dăm la prevenție. Mulțumesc! Je réponds. La prévention en matière d'épidémies infectieuses repose sur la vaccination. Les efforts de vaccination sont déjà financés par l'Union européenne à hauteur de 10 millions d'un fonds spécial Horizon Europe et de 90 millions d'un fonds partenariat public-privé, 45 millions de la Commission européenne, 45 millions du privé. On peut toujours faire plus et il est possible que nous ayons la responsabilité de demander que Horizon Europe priorise la vaccination. J'ai le temps de répondre à une seule question? Sur la sécurité des frontières, regardez mon fil Merci, Twitter. Madame. Merci. Our next speaker for 1 minute is Madame Litsi. Presidente, saluto tutti i colleghi. Signori commissari, colleghi, vi prego di dire alla Presidente von der Leyen che dopo il coronavirus nulla sarà come prima se l'Unione Europea non darà risposte precise, puntuali, veloci, efficaci e solidali. Ho sentito diversi interventi e molti di questi sono anche condivisibili, ma mi preoccupano alcuni aspetti, in particolare quello della solidarietà e quello dell'economia. Io vengo da una terra che nel 1976 ha dovuto affrontare un evento tellurico che in 60 secondi ha fatto 1000 morti. E anche se avevo 8 anni a quell'epoca, io ho visto che cos'era la solidarietà, ho imparato che cos'è esprimere solidarietà e il popolo friulano ha espresso solidarietà in tanti altri casi in cui si è verificato il fabbisogno di altre popolazioni. Qui mi pare che si ritarda. Allora non voglio aggiungere tante cose a quello che è stato detto dai colleghi. Le chiedo gentilmente di aspettare prima di azionare il martelletto. Vorrei solo richiamare la necessità per gli Stati membri di poter incidere anche a livello economico per le piccole e medie imprese, che è quello che stanno chiedendo i governatori che sono stati interrotti e tacciati anche di essere troppo... Thank you, Madam. Grazie, si vede questa la... Sorry, Madam, but if I give you more seconds, La I take it from someone else. ringrazio questa Please, Madam. Presidente, Thank you, Madam. che voleste... I'm really sorry, and I know that everybody wants to contribute to this debate. Madam, your microphone is no longer working, and really, please respect that others lose because you gain. Let us move on to our next speaker for 2 minutes, Madam Rivesi. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Tout d'abord, moi, je voudrais aussi exprimer ma solidarité vis-à-vis du personnel médical, parce qu'ils sont vraiment en première ligne, et toute ma peine vis-à-vis de ces très nombreuses victimes concernant ce coronavirus. Alors, moi, je dirais, il faut alerter sans alarmer. Alerter, il le faut, parce que c'est quand même une épidémie qui se propage dans plus de 100 pays. On voit même au niveau de l'Europe qu'on a de très nombreuses contaminations et on a aussi un taux de mortalité non négligeable. Ce coronavirus, il est inconnu et ne dispose pas de traitement et de vaccin. Beaucoup de gens me parlent de vaccin, mais le vaccin, c'est au bout d'1 an qu'on pourra l'utiliser après les essais cliniques. Ce coronavirus, il touche au moins 15% de personnes de façon plus ou moins sévère, dont 5% qui doivent avoir une réanimation et une assistance respiratoire. Et quand on voit les taux de mortalité, ça varie entre 0,6 et 3,4%. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est quand même qu'il y a plus de 80% de gens qui déclenchent une maladie bénigne. Ça, c'est important à dire. Alors, est-ce qu'on est prêt? Alors, c'est là où on a besoin quand même de la Commission qui interpelle les États. Parce que quand on voit la situation en Italie, et même aussi en France,
on voit que nos systèmes sont vite saturés. À Milan, à l'heure actuelle, les systèmes sont saturés. Et il faut vraiment encourager à ce qu'on dispose de systèmes de réanimation pour faire face à ces nouvelles vagues de malades. En même temps, il faut interpeller tout le personnel médical, on appelle ça le plan blanc en France, où on fait appel aux réservistes. Parce que là, il y a véritablement urgence et je pense que les États ont mis un peu de temps à réagir. Il faut développer aussi la médecine ambulatoire pour les cas confinés à domicile. Alors moi, j'ai une question à poser au président du Parlement. Qu'est-ce qu'on fait pour le Parlement? Parce qu'on est un véritable paquebot avec des milliers de passagers et nous, on est quand même des super propagateurs. Et moi, je serais d'avis pour qu'on ferme le Parlement pendant un certain temps, on voit la situation et ensuite qu'on revienne. Mais là, je trouve qu'on est à une situation qui n'est pas tenable. Madam, I'm really sorry. Look, could I please ask you to cooperate with time? We are likely to